Hi guys, good morning. To today's video, kagabi iba kanang nahigawa jud ko ba kay kana bitang imuhang roommate. Oo, roommate naman na tawag karon. Magkaon sila og ilaha nya dili ba manampit. Lainan ko ba parang nakaka-insulto. Alam mo yon, yung tipong sugoon ka unya og naay ilaha ba kay di manawag, dili na lang unta sila mukaon sa atubangas tawo ba kay mura bag kuan kanang maka-insulto nga abi nimo dili ka kabalong mopalit atong ilahang gikaon bisan gud tuod og dili ko mokaon gabi, pero dapat mangutana sila kung hoy puta, mukaon ka og ice cream, di ba? Kung ikaw ay naagyoy unsa kay tawag ana, respetar sa tawo, ana ba? Ayaw lamang siya og yang friend kay tamis kay niya ba, pero yung ka-roommate niya kanang mura bag shit sa iyang pananaw ba, sagdi lang kay na may Ginoong kalantaw na naunta gabaan. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Short vlog lang to, pagawas lang ko sa akong gibate kay murag kuan na ba, over the bakod.